जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, तेबे चलतु आजिर कहानीटी को आरंभ करिबा। देवप्रसाद नामर जने राजा राजूती करुथिले। से देखा भारी सुंदर। चलीगला लोके भी से राजा को घड़िए ठिया हुई चाहि रहुथिला। से राजांकर रूप जेमिति गुण भी ठीक सेमिति। से राइजर लोके तांको शासन रे बेस सुखरे थांती। तांकर करामती जोगु आखपाखर पड़ोशी राजा माने भी खाली थरहर हेउथांती। एही कारणरू कौनसी राजा सहित शत्रुता करने को आदौ साहस करती नहीं। दिनकर कथा, राजा शिकार करने को जाई बण भितर हठात बाट भूलीगले। घोड़ा को टाणी टाणी बण भितर गोटे पोखरी कूल जाई से पहुँचिले। सेहिटी गोटे गछ छाई राजा बसिछंती। एतिकी बेले से देखिले स्वर्गर जने देवकन्या आसी सेही पोखरी रे गाधोउछि। तापरी सुंदरी से राजा तो पृथ्वी रे केउटी हेले भी देखी नाहांती। से देवकन्या राजा को देखी प्रथमे टिके लाजरे झाउरी पड़िला। मने मने से भाविला, मनुष्य मानक भितरे पुणी एते सुंदर पुरुष अछंती। तापर से देवकन्या आसी राजा पाखरे प्रस्ताव कला, महाराज, मु हेउछि स्वर्गर सुंदरी, मते तुमे स्त्री भाव ग्रहण कर, तेबे जाई तुमे खूब सुखरे रहिब। तुमर धन संपत्ति भी आहुरी बढ़ीजिब। संसार जाकर जेतेक धनरत्न सबु तुम गोड़ तले आसी ठूल होई पड़िब। राजा देवकन्या को सम्मान जनाई कहिले, मु तो तुम प्रस्ताव रे आदौ राजी होई पारिबि नाही। काहेकि ना काहारी दयारे ऐश्वर्य भोग करिबा मोर मोटे इच्छा नुहे। निजर शक्ति बलरे से सब तो मु निश्चय हासिल करिबि। ता छड़ा तुमे हेउछ स्वर्गर कन्या, मु हेउछि पृथ्वीर मनीष। कौनसी कारणरू तुमे मो उपरे विरक्त हेले मोते तो छाड़ी करी तुमे स्वर्ग को पड़ाइब। तेणु तुम प्रस्ताव रे मु तो आदौ राजी होई पारिबि नाही। एति कही राजा निज नगर को फेरी आसिले। बाटरे सैन्य सामंत माने मध्य से राजा को पाछुटी नेले। देवकन्या जने मनीष ठारू एपरी अपमान पाई खूब रागिगला। तेणु से संगे संगे गोटे मारणा षंढ रूप धरी से राज्य रे खूब उत्पात आरंभ करदेला। एतद्वारा प्रजा माने भୟରେ आउ रास्ता को बाहरी पारिले नाही। से षंढर अत्याचार रे फसल सब उजुड़ी गला। केते घर दुआर सब भांगी गला। राजा ठीक जानी पाड़िले जे यह आदौ एक मामूली षंढर काम नुहे। से देवकन्या मायाभियान करी एपरी गोलमाल करिबारे लागिछि। से षंढ को जबत करिया पई राजा तांको सैन्य मानकु तागिद कले, किंतु सैन्य माने से षंढ को आदौ जबत करि पारले नाही। शेषकु राजा निजे बाहरिले। राजा को देखी से षंढ आखिरु जेपरी खाली निआं बाहरुथिला। तापरे से षंढटी खूब जोर रे राजा को भूसिबा पाई तांको आड़को माड़ी आसिला। राजा अल्पके घुंची जाई से षंढ को जबत करी तार दुईटी सिंग धरी पकाइले। बहुत समय लड़ाई परे से षंढटी हारी जाई सेठारु कुआड़े पलाई गला। तापरे से राजांकर समस्त खाली जय जयकार कले। रातिरे खाई पी राजा शोइछंती। ठीक सही समय से देवकन्या राजा को स्वप्न आसी हाजर। से देवकन्या कहिला, तुमको मु आदौ एते सहजे क्षमा देबी नाही। तुमर गर्व मु निश्चय भांगिबी। काली सकाळु तुमे विरूप होइजिब। आउ तुमर ए सुंदर चेहरा कदापि रहिब नाही। तुमको देखिले लोके खाली अत्यंत घृणारे छेप पकाइबे। सकाळु राजांकर निद भांगीगला। से देखिले सतकु सत तांकर विकटाल रूप होई जाइछि। आखि तांकर पशि जाइछि। मुंडबाल भी सबु फुरफुर राक्षस भली तांको चेहरा। से आउ घड़िए सेठारे न रही पाहांती अंधारे तांको राजमहल छाड़ी मन दुखरे जंगल भितर को पलाई गले। एमिति केते वर्ष बीतीगला। राजा किंतु तांको मनर बल आदौ हराई न थांती। मरिबे पछके गोटे देवकन्यार
ଶରଣ ସେ କଦାପି ମଧ୍ୟ ପଶିବେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜା ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତକୁ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଖାତିର ନଥାଏ। ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେଠାକାର ବଣଦେବୀଙ୍କର ଖୁବ୍ ଦୟା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଦେବୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଲଣି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆରପଟେ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ଅଛି। ସେ ହ୍ରଦର ପାଣି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଫୁଟୁଛି। ତା ଭିତରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କେବେ ବି ନିଜ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରି ନାହିଁ। ସେଇଠି ହ୍ରଦ କୂଳରେ ତୁମେ ଜଳଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ସେ ହ୍ରଦରେ ଗାଧୋଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମର ପୂର୍ବ ରୂପ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ। ଏତକ ଶୁଣି ରାଜା ସେ ବଣଦେବକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେଇ ହ୍ରଦ କୂଳକୁ ଚାଲିଲେ। ସତକୁ ସତ ସେଠାରେ ପାଣି ଏତେ ଜୋରରେ ଫୁଟୁଥାଏ ଯେ ତା ପାଖ ଆଖରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ସେ ହ୍ରଦର ଉପରି ଭାଗରେ ବି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସାହସ କରୁନଥାନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ତାହା ଗୋଟାଏ ନିଆଁର ସମୁଦ୍ର। ତଥାପି ବି ରାଜା ଆଦୌ ନିଜ ସାହସ ହରାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜା ସେଠାରେ ଜଳଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। 7 ଦିନ କାଳ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଅନିଦ୍ରା ରହି ରାଜା ଜଳଦେବଙ୍କୁ ବିକଳରେ ଖାଲି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଜଳଦେବୀଙ୍କର ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲି। ତୁମର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏତିକି କହି ସେ ଜଳଦେବୀ ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଦେବୀ ପୁଣି କହିଲେ, ଏଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତୁମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ତୁମର ଆଦୌ କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇ ତୁମର ପୂର୍ବ ରୂପ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ। ତାପରେ ରାଜା ସେ ଜଳଦେବୀଙ୍କୁ ଅତି ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ସେହି ଫୁଟନ୍ତା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। କେତେ ସମୟ ପରେ ପାଣିରୁ ଉଠି ରାଜା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୂପ ଆଉ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି। ରାଜା ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଜଳଦେବତା ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେବତା ରାଜାଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ସୁନାର ପୋଷାକଟିଏ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ରାଜା ବି ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଦେବତା କହିଲେ, ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ମୋର ଝିଅ ହିଁ ତୁମ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତୁମକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲାଣି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ତୁମ ରାଣୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ସାରା ଜୀବନ ତୁମକୁ ହିଁ ସେବା କରିବ। ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ହିଁ ସେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସେହି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବକନ୍ୟା ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରାଜା ବି ସେ କନ୍ୟାଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଦେବକନ୍ୟା କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏଥର ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଏଥର ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦେବକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଉଠାଇ ନେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କଲେ। ରାଇଜର ଲୋକେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ହେଲେ।